अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। आज इंटरनेशनल अफेयर्स के इस व्लॉग में आपके साथ जो है वो एहराम मिस्र के हवाले से बात की जाएगी। बड़ी तफसीली बात होगी। एहराम मिस्र के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपके साथ रखी जाएगी। और एहराम मिस्र का एक मंसूबा है उसकी बहाली का। ये बहाली के मंसूबा मुतनाज़ा कैसे हुआ, उसके वजूहात क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और इस मामले में इस वक्त पेशरफ्त क्या है और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो अवामिल हैं वो कैसे इस बहाली मंसूबे को जो है वो मुतासर कर रहे हैं। एहराम मिस्र जो है वो दुनिया भर में एक मशहूर एक ऐसा एक अजूबा है जिसको दुनिया भर से सयाह जो हैं वो देखने के लिए जाते हैं। और उसकी ये बहाली का ये मंसूबा है वो इस वक्त एक ये जो मामला पूरा जिसमें बहाली का ये मंसूबा है ये इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर क्या खदशात और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या मुश्किलात जो बहाली मंसूबा है उसको पेश है, इसके हवाले से ये खुसूसी व्लॉग है। अब आपके साथ मैं इसकी बैकग्राउंड जो है वो भी शेयर करूँगा और तफसीलात जो है वो आपके सामने रखता हूँ। दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा एहराम मिस्र की जो बहाली है उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, मुखालफत की वजह क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मिस्र का एहराम अकबर गैसा जो है वो तकरीबन 4,500 साल पहले तामीर किया गया था। यह एहराम अकबर काहिरा के जनूब मगरब के रेगिस्तान में एक अजीम तहजीब के शान शौकत और जादवानी की अलामत के तौर पर मौजूद है। लेकिन हरम अल अकबर और इसके करीब बनाए गए दो दीगर एहराम अब ऐसे नहीं हैं जैसे वो पहले थे। गुज़िश्ता चंद सदियों के दौरान इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इनके अंदर रखे ख़जाने लूट लिए गए हैं। ढांचे की बैरूनी तय को भी नुकसानात पहुंचाया गया है। अब गेंजा के मैकनावर और एहराम के हवाले से एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है क्योंकि मिस्र का महकमा नवादरात इन एहराम को बहाल करना चाहता है, यानी इसकी मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का ख्वाह है। मिस्र के महकमा नवादरात के सरबराह इस मंसूबे को सदी का सबसे बड़ा मंसूबा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मिस्र की तरफ से दुनिया को दिया जाने वाला तोहफ़ा होगा। लेकिन बहुत से लोगों को ख्याल है कि बहाली का ये मंसूबा आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के असूलों और कवायद के मुताबिक नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट जो है वो पाया जा रहा है। इस मंसूबे पर मुल्क के अंदर और दुनिया भर से तनकीद भी हो रही है। इस वजह से मुमकिन है कि इंतज़ामिया अब इस मंसूबे का असर नौ जायज़ा ले। एहराम की तंजीन व आराइश पर तनाज़ा क्या है, इसके ऊपर जो है वो अब आपके साथ तफसीलात शेयर की जाएगी। बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में मिस्रियात के प्रोफेसर एडन डॉसन एहराम के बारे में कहते हैं कि एहराम मिस्र जो है दरअसल मकबरे हैं और हम जिन शाही एहराम की बात कर रहे हैं वो एक ख़ास किस्म के जो हैं मकबरे हैं। इसके 3 पहलू हैं जिनमें से एक वो है जिसकी नोकदार चोटी है। शाही मकबरे के अंदर एक कमरा है जिसमें एक कब्र है। बाज़ अकायद के मुताबिक ये अब्दी आरामगाह है जिसके बारे में ये अकायद पाया जाता है कि यहाँ मुदफ़न मैकावर इस दुनिया और मरने के बाद वाले जहान के दरमियान राब्ता बरकरार रखे हुए है। लिहाजा एक मंदिर या इबादत गाह भी है जहाँ लोग मैकनावर के लिए दुआ या नजराना पेश कर सकते हैं और जहाँ मरने वालों की रूह और इस दुनिया में आ सकती है। एहराम के ज़माने में जो एहराम है उसके ज़माने में यानी 2600 कबल अज़ मसीह और 1550 कबल अज़ मसीह में एहराम को इसके 2 पहलुओं से देखा गया। इसका मतलब है कि वो इबादत गाह और मकबरे हैं। ये मुख्तलिफ माहिरीन की जानिब से ये कहा जाता है। शाही मकबरों के लिए एहराम की शक्ल का इंतखाब क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन एंडन डॉनसन का कहना है कि इसका ताल्लुक मिस्री सूरज देवता रा से जो है वो किया जाता है, जिसे दुनिया के तमाम देवताओं में से सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। इसे मिस्री अफसानों का बाप भी समझा जाता है। एडसन डॉसन कहते हैं कि एक अकीदा ये भी है कि एहराम की शक्ल सूरज की किरणों के आसमान से ज़मीन तक फैलने की अक्कासी करती है। गेंजा के मैदानी इलाकों में 3 एहरामों में मैकावर और एहराम सबसे छोटा है। इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 60 मीटर है और इसका फर्श तमाम सिमतों में 100 मीटर तक फैला हुआ है। जबकि एडसन डोसन का ख्याल है कि मैकनावर का एहराम छोटा था लेकिन दूसरे एहरामों से ज़्यादा शानदार था। इसके निचले हिस्सों की दीवारें ग्रेनाइट से ढकी हुई थीं। तमाम एहराम की बैरूनी दीवारें जो हैं अब सीढ़ियों की तरह बन चुकी हैं, लेकिन पहले इनकी बैरूनी दीवारों पर नरम पत्थरों की तय होती थी। इसके लिए पालिश चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया। मैकनावर के एहराम का तकरीबन आधा हिस्सा ग्रेनाइट पत्थरों से ढका हुआ था। ये जो है वो कहा गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इस तरह ग्रेनाइट के हर ब्लॉक का वज़न 2 टन से ज़्यादा था, जिसे 500 मील दूर जो है दरियाए नील के ज़रिए जो है बेड़े पर लाया गया था।
یہ مختلف باتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے منسوب کی گئی ہیں۔ ایڈم نوسن کا کہنا ہے کہ مکنار اہرام کے بیرونی تہ تقریباً مکمل طور پر پھٹ چکی ہے، اس کے ایک دیوار میں ایک بڑا سوراخ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے ایک قرون وسطیٰ کے بادشاہ نے اسے گرانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس اہرام کی صرف 15 سے 29% پر گرینائٹ کی تہ برقرار ہے۔ اہرام کے ارد گرد ریت پر گرینائٹ پتھروں کے ٹوٹے ہوئے بلاکس پڑے ہیں۔ اس کے اوپری حصے سے اچھے معیار کے پالش شدہ چونے کے پتھر کی تہ پہلے ہی ہٹا دی گئی ہے۔ شاید قرون وسطیٰ کے قاہرہ میں ان پتھروں کو ہٹا کر مسجد میں استعمال کیا گیا تھا۔ اب مکناور اہرام کے بحالی کے لیے جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کی سربراہی ڈاکٹر مصطفیٰ وزیری کر رہے ہیں، جو مصر کے محکمہ نوادرات کے سربراہ ہیں۔ وہ خود ایک معروف ماہر آثار قدیمہ ہے، لیکن ان کا یہ منصوبہ تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ تنازع جو ہے وہ اہرام مصر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے، اس کو اور بحالی کے حوالے سے ہے، اور اس کے اہرام سے متعلق منصوبہ ہے کیا، اس کے اوپر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تقریباً ایک ماہ قبل مصطفیٰ وزیری نے ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ اس میں وہ مکناور اہرام کے قریب ایک گرینائٹ پتھر پر کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کے ارد گرد بہت سے مزدور اہرام پر کام کر رہے تھے۔ اس ویڈیو میں سے اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ وہاں کام شروع ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے آکلینڈ یونیورسٹی میں قدیم تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر جینیفر ہیلم کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ وہاں کتنے بڑے پیمانے پر کام ہونے جا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کام پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کے مطابق وہ دکھا رہے تھے کہ وہ اس اہرام کی مرمت کیسے کریں گے۔ اس ویڈیو میں وہ کارکنان سے عربی زبان میں بات کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کارکن جو ہے اہرام کے گرد پڑے ملبے جو ہے کو ہٹا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ویڈیو میڈیا میں دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین جو ہے وہ مصر اور ماہرین آثار قدیمہ اس واقعے سے کافی حیران ہوئے اور اس پر شدید رد عمل جو ہے وہ بھی سامنے آیا۔ مصری حکومت نے فوری طور پر ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے اس منصوبے کی مخالفت کی، لیکن مصر کے محکمہ نوادرات کے سربراہ نے مکنار کے اہرام کی بحالی کے بارے میں کیا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر جینیفر ایلم کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک جاپانی گروپ سے رابطہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مکنار اہرام کو گرینائٹ سے دوبارہ بنانے چاہتے ہیں۔ یہ گرینائٹ گینزا کے دیگر اہراموں میں استعمال ہونے والے پتھر سے مختلف ہے۔ یہ وہ کنفلکٹ ہے جس کے حوالے سے اہرام مصر جو ہے وہ اس کی بحالی کا منصوبہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور مختلف جو ہے وہ اہرام کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ سامنے کی جا رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ مصر کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اہرام مصر جو ہیں ان کے اوپر جو اس کی بحالی کا منصوبہ جو ہے وہ اس کو کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی مشاورت کی گئی اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ کمیٹی جو ہے وہ اہرام مصر کے اوپر کام کرے گی، اور اس اہرام جو ہے اس کے اوپر تزئین و آرائش کے بجائے جو ہے اس کی بحالی کا کام کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد جو ہے اہرام مصر جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج بھی ہو چکے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بحالی کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا گیا۔ اب اس بحالی کے منصوبے کے اوپر دیگر جو آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں ان کو تحفظات ہیں۔ اب وہ مصر حکومت جو ہے وہ ان تحفظات کو کیسے دور کر پاتی ہے، اور اس کو بحالی جو ہے اس کے منصوبے کو آگے کیسے لے کے چلتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میرا یہ ویلاگ جو ہے وہ اہرام مصر کے حوالے سے جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی، آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد